দেখিয়ে দিই আগে আপনাদেরকে এই যে শাড়িটা দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা শাড়ি কি ওপেন করার প্রয়োজন আছে নাকি একটা দেখালেই হবে? আপনারা নিজেরা একটুখানি ডিসাইড করলেই ভালো হয়। না অবশ্যই এটা ভিডিও দিচ্ছি, তো আমি আপনাদের জন্য এটাকে করেই দিচ্ছি। एंड दिस इज द प्रीमियम क्वालिटी साड़ी देखिए। एंड ये है इसकी पल्ला, जो एकदम बिल्कुल एक घर है, वहाँ पे एक लेडी है ऐसे बैठी, एक लेडी नहीं है, 2 जन बैठी हुई है, अपना घर है, गांव का डिज़ाइन है, ऐसे ही कुछ डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। और ये जरा नेक्स्ट वाली नीचे वाला जो बॉर्डर है, ऐसे जरा इसका बॉर्डर पोर्शन, ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल सिल्क साड़ीज। दिस इज द अपर बॉर्डर पोर्शन। इसके अंदर घर मोटिव में भी डिज़ाइन है, इसके अंदर ऐसे फ्लावर भी किया गया है। इसके साथ हम चलेंगे इसकी जो है ब्लाउज पीस, आपको दिखा देते हैं इसका ब्लाउज पीस। ये जरा ब्लाउज पीस ऐसे ही आपको हर एक साड़ी का मिलेंगे। नेक्स्ट এই ডিজাইনটারও একটা দেখিয়ে দিই আমি। প্যারেট গ্রিনটাই খুললাম। প্রত্যেকটা শাড়ি একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শাড়ি যাবে, কারোর বোঝার ক্ষমতা নেই আপনি পিওর সিল্ক পরেছেন নাকি রেপ্লিকাতে যাচ্ছে। দেখুন এর প্রত্যেকটা ঘরটা ভীষণ সুন্দর ডিজাইনের মধ্যে। এটা পুরো স্বর্ণচড়ি মোটিভে একটা ডিজাইন করা আছে, যেমন মানে লেডি ডান্সিং পোজে একজন লেডি একজন দাঁড়িয়ে আছে এরকম। আর এটা যাচ্ছে এটা ব্লাউজ পিসটা। কালার অপশন আগেই দেখিয়ে দিয়েছি, ঝটপট বুকিং করে ফেলুন।